Okay, dito na tayo sa mga seafood. Ayan, meron sila ditong crab claw, 1349.95. And ito, crab meal, 989.95. Salay ginto, 349.95. And ito, yung tahong nila is 199.95 per kilo yan. Maya head, 349.95. Sugpo jumbo, 1479.95. Ang laki ng mga puset, lumot, sobrang laki. Suwahe large, 779.95 per kilo. Alimasag meal na malalaki, 739.95. Pusit Bisaya, 629.95. Medyo maliliit tong lumot na to, 689.95 per kilo. Salmon head, 219.95 per kilo. Tuna sashimi, 979.95 per kilo. And may lato rin sila, 219.95. Talakitok, 599.95. And ito, salmon tail, 349.95. Espada, 469.95. Banak, 269.95. Dapa, 449.95. Lapu-lapu, 469.95 per kilo. Bisugo na malalaki, pero hindi malalaki nakikita ko. Bisugo, 489.95. Sapsap, big, 333.95. Ba't ang lilit ang sulat? Pampano, 519.95 per kilo. 439.95 naman yung dalagang bukid na bilog. Shabeta, 329.95. Meron tayong salmon belly, 699.95 per kilo. And salmon steak, 1,129.95. Salmon fillet, 1,449.95. Grabe, ang mahal ngayon. Shucks, per kilo. May pampano dito naka-sale, 429.95 na lang. Save 20 pesos. Grabe yung savings, ang laki. Bisaya bugaong, 329.95. Galunggong, 389.95. Dalagang bukid na lapad, 479.95. Parrot fish, 289.95. Ngayon yung pag nagpunta kayo sa mga islands, sa Boracay, ganyan, or sa Puerto Galera, ganyan papakain sa inyo. Galunggong, 199.95. Tulingan, 339.95. Danggit, 329.95. Tuna, tambakol, 529.95. Sibas, 589.95. Lapu-lapu, 879.95. Maya-maya, 799.95. And lapu-lapu na black ay 769.95. Go guys! Kaya pa ba natin? Okay, bangus 289.95. Medyo malalaki naman siya. And yung tilapia na jumbo 179.95. Maya-maya 799 pesos per kilo. Scallop shell 499.95 per kilo. Lapu-lapu black 769.95. Tawilis 169.95. Shrimp cocktail 649.95. Scallop 399.95 per kilo. 119.95 per kilo ang crab meat. So 225 to. Asuhos fillet 469.95 and tuna pa nga 349.95 per kilo. And ito may tuna belly sila. 464.51 to. 569.95 per kilo. And ito yung mga dried fish natin. Hindi ko napakikita yung mga price. Ayan na lang. Beef kamto, 499 pesos per kilo. Beef bottom round, 499 per kilo. Beef sirloin whole, 485. Beef shank, 479 pesos per kilo. Beef bolalo, 333 per kilo. Beef brisket, 469 per kilo. Kalitiran, 449 pesos per kilo. Short ribs, 682 pesos per kilo, ang mahal. Beef caldereta, 449 pesos per kilo. Beef cubes, 494 pesos per kilo. Beef ground, 90% lean, 449 pesos per kilo. Beef patty and season, 399 pesos per kilo. And Italian meatballs, 499 pesos per kilo. Beef shock steak, 499 pesos per kilo.
Beef strips, 559 pesos per kilo. Beef strips, 529. Magkaiba kasi members value, tas yung isa, SNR Club yon. Beef minute steak, 579 pesos per kilo. Beef breakfast steak, 549 pesos. Beef minute steak, 549. Beef sukiyaki, 599. Beef karubi, 569 pesos per kilo. Ito, meron din silang 569 ng beef karubi. Beef sukiyaki, 499 pesos per kilo. Tenderloin whole, 899 pesos per kilo. Tomahawk steak, 649 pesos per kilo. T-bone steak, 618 pesos per kilo. Shock steak, 499 pesos per kilo. Prime rib steak, 682 per kilo. Dito naman tayo sa mga chicken. Chicken thigh fillet, 290 pesos per kilo. Ayan, meron din silang 280 pesos dito na thigh fillet. Ito kasi walang skin. Ito skin on. Chicken breast fillet, 290 pesos. Chicken leg quarter fillet, 265 pesos per kilo. Fillet skin on, 260 pesos per kilo. Ito yung maramihan. Adobo cut, 156 pesos per kilo. Chicken tenders, 290 pesos per kilo. Wings chicken, 178 pesos per kilo. Buffalo wings, 190 pesos per kilo. Chicken buffalo wings, ito yung maramihan, 185 pesos per kilo. Gizzard, 103 pesos per kilo. Chicken liver, 164 pesos per kilo. RB Smoky Barbecue, 210 pesos per kilo. Butter and garlic chicken, 210. Classic roast chicken, 210. Buffalo wings, 190. Chicken buffalo wings, 185. Chicken breast, 165. Chicken leg quarter, 173 pesos per kilo. And ito yung maramihan ng leg quarter, 168. Drumstick chicken, 170 pesos per kilo. Chicken leg quarter, 173 pesos per kilo. And ito, chicken leg quarter na maramihan, 168 pesos per kilo. Dito naman tayo sa mga pork. Pork tapa cutlet, 359 pesos. Pork belly bulgogi, 549. Country barbecue style, 499. Ito may mga timpla. Pork moksal gochujang, 399. Pork camonado, 399 pesos per kilo. Pork barbecue, 449. Pork belly gochujang, 499. Pork strips, 319. Pork tapakat, 379. Pork tenderloin, 359. Pork loin slab, 399. Pork moksal, 369 pesos. Fresh pork chop, 334. Pork tenderloin, 399. Pork strips, 324. Pork sukiyaki cut, 345. Pork pige, 304. Kasim, 299 pesos per kilo. Pork adobo cut, 319. Pork menudo cut, 339 pesos. Pork adobo cut, 280 pesos per kilo. Pork menudo cut, 312 pesos per kilo. Pork ground, 80% lean, 299 pesos per kilo. Butterfly chops, 299 pesos per kilo. Pork chop, 289 pesos per kilo. Pork chops, 339 pesos per kilo. Pork butterfly chops, 349 pesos. Pork chop skin on, 290 pesos per kilo. Pork country style belly, 419 pesos per kilo. Pork lechon kawale, 382 pesos per kilo. Pork sinigang cut, 256 pesos per kilo. Pork country style belly, 419 pesos per kilo. Pork lechon kawale, 329 pesos per kilo. Pork sinigang cut, 266 pesos. Pork American ribs, 349 pesos per kilo. Riblets, 229 pesos per kilo. Rib shoulder, 339. Pork pata front, 292. Pork pata front, 250 pesos per kilo. Pork pata slice, 309. Pork mask, 189 pesos per kilo. Pork ears, 199 pesos. Pork jowls, 189 pesos per kilo. Pork flour fat, 149 pesos per kilo. Pork liver, 154 pesos. Sayote, 43.95. Magsayote kayo guys, mura yan. Cucumber, 102 pesos and 95 cents. Pakita ko sa inyo yung mga vegetables na mabilisan. And ito, basil leaves,
399.95. Charo, 299.36. Bell pepper, 399.95 per kilo. So, garlic stick, 449.95. Siling labuyot, 259.95 per kilo. Cherry tomato, 349.95. Lola Rosa lettuce, 299.95 per kilo. Bok choy, 299.95. Mustard leaves, 169.95. Kangkong, 59.95. Calamansi, 159.95. Okra, 99.95. Eggplant, 109.95. 144.95 yung ampalaya. Broccoli, 397.95 per kilo. Ito, Baguio beans, 129.95. 129.95 ang sitaw. Ang kamatis, 96.95. Mabilis na lang. 378.95 tong carrots. Pechay Baguio, 87.95 or Pechay Wombok. Ang cabbage nila ay 97.95 per kilo.